नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 12 तारीख गुरुवार। आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर वर्ष पूर्ति अवसर में राज्यवासी योजना पेड़ी नहीं आसुचंती सरकार। या भितर बहु प्रतीक्षित एनएससी घोषणा करने को योजना होईछि। रज अवसर में राज्यर सहरांचल वृद्धिर नियो पड़ाकू जाउछि। प्रथम पर्यायर 12 रु अधिक एनएससी घोषणा हेबो। पाललहड़ा, धुसुरी, तिहिड़ी, सालेपुर, चित्रोड़ा, बेतनोटी आउ दाबी होइथिबा किछि अंचल एही तालिकार सामिल हेबो। स्थानीय दाबी अंचल दाबी परे नगर उन्नयन विभाग ए तालिका को पंचायत राज विभाग आवश्यक मंजूरी पई पठाइथिले। एबे मंजूरी परे दिने किंबा 2 दिन भितरे मुख्यमंत्री एनएससी गुड़िकर ना घोषणा करिए बोली सूचना दैछंती विभागीय मंत्री। एतिक नुहे तालिकाभुक्त होइथिबा एनएससी गुड़िकु म्युनिसिपालिटी करिया पई मध्य प्रक्रिया आरंभ होईछि। भंजनगर और पलसरा एनएससी को म्युनिसिपालिटी करिया पई प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति शेष होइथिबा जणा पड़िछि। तेबे नुआ सरकार जानिशुणी पुराना सरकार घोषणा करथिबा तालिका को बंद करथिबा अभियोग आनिछि बीजेडी। निर्वाचन पूर्वरु तत्कालीन बीजेडी सरकार 23 जिल्लार 57टी नुआ एनएससी पई घोषणा करथिले। 7टी एनएससी को म्युनिसिपालिटी करिबाकू घोषणा होइथिला, किंतु एथिपई सरकार स्तर में विधिबद्ध भाव कौनसी प्रक्रिया आरंभ होई नथिला। एबे 12 एनएससी घोषणा परे अन्य एनएससी घोषणा पई बाट फिटियो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर एसी को नहीं सरकार आणुछंती नुआ नियम। आपणक एयर कंडीशनर शीघ्र ही 20 डिग्री सेल्सियस तले ठंडा करबा बंद करि पारे। भारत सरकार एयर कंडीशनर एसी पई नुआ नियम आनिबाकू जाउछंती, जेउथिरे एसी रो तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस तले एवं 28 डिग्री ऊपर सेट करा जाई पारिबो नाही। केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर घोषणा करिसंती जे एही नियम शीघ्र लागू हेबो, जहा शक्ति खर्च ह्रास एवं परिवेश सुरक्षा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। एही निष्पत्ति भारतर जलवायु लक्ष्य एवं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान सहित संपर्कित, जहाँ 2038 सुधा शीतलकरण संपर्कित शक्ति चाहिदा 40% ह्रास करने को लक्ष्य रखिछि। जदि घरे 500 किलोवाट विद्युत व्यवहार करुछंती तेबे एसी को 18 डिग्री बदल में 20 डिग्री रे सेट कले प्राय 8% संचय होई पारिबो। परवर्ती खबर एथर स्कूल रे एडमिशन पई आवश्यक हेबो आधार कार्ड। एनै सूचना दैछंती विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। जो पिलामानकर आधार कार्ड नाही तांकर आधार कार्ड केमिति होई पारिबो सेथिपई सरकार व्यवस्था करियो बोली मंत्री कहिसंती। सेपटे स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों को नहीं गणशिक्षा विभाग चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे विभाग तरफरु करा जायछि। पिला केउ कारणरो ड्रॉप आउट हेउचंती एवं स्कूल को जाउ नाहंती एनै 18 वर्ष बयसर पिलामानकर सर्वे करा जायछि बोली मंत्री कहिसंती। सर्वे रिपोर्ट आसिला परे पदक्षेप नेबे सरकार। सरकार रिपोर्ट को अध्ययन करी कोन करा गले ड्रॉप आउट कमिबो सेही अनुसार पदक्षेप नेबे। एथि सहित सरकारक पक्षरु एससी एसटी छात्र छात्री ड्रॉप आउट कमाया माधव सिंह हाथ खर्च योजना करा जायछि। परवर्ती खबर दीर्घ वर्षर प्रतीक्षा पर एससीबी मेडिकल कॉलेज रो निजस्व सीटी स्कैन मेसिन आसीछि। अत्याधुनिक सुविधा थिबा सीटी स्कैन मेसिन एससीबी रे पहुंचिछि। आसंता 2 दिन भितर एससीबी आंचलिक निदान केंद्र रे एहाकू स्थापन करा जिवो। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड रो अनुमति मिलिया परे एथिरे रोगींक परीक्षा आरंभ हेबो बोली एससीबी पक्षरु सूचना मिलिछि। पूर्व निष्पत्ति अनुसार आउ गोटे सीटी स्कैन मेसिन, गोटे एमआरआई मेसिन एवं 4टी अल्ट्रासाउंड मेसिन मध्य एससीबी को आसीबो। मे 31 तारीख सुधा समस्त मेसिन एससीबी रे स्थापन हेबो बोली निष्पत्ति निया जायथिला। तेबे विभिन्न कारण पई एबे केवल गोटिए सीटी स्कैन मेसिन जापान रु आसीछि। अन्य मेसिन खूब शीघ्र आसीबो बोली कुहा जाउछि। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फंड रु मिलिथिबा 23 कोटी टंका विनियोग करा जाय एही मेसिन किणाइथिबा सूचना मिलिछि। पूर्व भारतर अन्यतम बृहत मेडिकल कॉलेज होइथिले मध्य एससीबी रे निजस्व सीटी स्कैन मेसिन किंबा एमआरआई मेसिन नाही। पूर्वरु थिबा एक पुराना सीटी स्कैन मेसिन अचल होई पड़िथिबारु घरोई सरकारी सहभागिता पीपीपी मोड रे उभय सीटी स्कैन एवं एमआरआई स्थापन करा जाई रोगींक परीक्षा निरीक्षा करा जाउछि। एथिपई रोगींकु कोनोसी देय देवाकू पड़नथिले मध्य परिचालना दायित्व घरोई संस्था हातरे थिबारु सेमाने मनमुखी भाबे काम करिबा सह रिपोर्ट देबारे अवहेला करुछंती। रोगी माने रिपोर्ट पाइबा पई 2 दिन अपेक्षा रे रहउछंती। केवल सेतिकि नुहे गोटिए सीटी स्कैन रहिथिबारु परीक्षा पई दिन राति लोकंक धाड़ी लागि रहुछि। सीटी स्कैन करिया पई दिन को 200 रु अधिक रोगी आसुथवा बेले परीक्षा सुविधा मात्र 50 जन पाउछंती। अन्य रोगी सीटी स्कैन करि न पारि निराश होई फेरुछंती। सेबळी एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड क्षेत्र रे मध्य रोगी दुर्दशार सम्मुखीन होउछंती। तेणु गतकाली नुआ सीटी स्कैन मेसिन आसिया परे रोगी मानकर अनेक समस्या दूर हेबो बोली आशा करा जाउछि। अन्य सब मेसिन स्थापन होई गेले एससीबी को आसुथवा रोगी माने परीक्षा पई हंतसंत हेबे नाही। ए संपर्क रे एससीबी प्रशासनिक अधिकारी सुभाष
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଟି ସ୍କାନ ଯୋଗାଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ପୂର୍ବ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲେ ମୋହନ। ହାତଟେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେବକଙ୍କ ସହ ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନୀତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛତିଶା ନିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥ ଖଳାଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ପାଉଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ୍-19 ମାମଲା 7000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 306ଟି ନୂଆ ମାମଲା ଏବଂ 6ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେରଳରେ 3ଟି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟିଏ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2ଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ସରକାର ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଚାଇନା ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରିହାତି ଦେଉଛି। ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ବିବାହ ଛୁଟିକୁ 3 ଦିନରୁ 30 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାଇନାର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶ ସିଚୁଆନରେ ବିବାହ ଛୁଟିକୁ 3 ଦିନରୁ 20 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 5 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 25 ଦିନ ଛୁଟି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରମା ସହିତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଇନାରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ କେବଳ 1.81 ନିୟୁତ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 8% କମ୍। 2023 ମସିହାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ତର 1980 ପରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ। କମ୍ ବିବାହ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣା ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ପୁରୀ ଗୁଡିଆ ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସୁଆର ସାହିର ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସେବା କରି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ ଫେରିଥିଲେ। ଗୁଡିଆ ସାହିର ନାରାୟଣ ପାଟଯୋଶୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବା ବଦଳରେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ନାରାୟଣ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତଦେହ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ କିଣାକିଣି ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ ମାର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ MDR ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ MDR ଶୁଳ୍କ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ଶୁଳ୍କ କାରବାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କରିଥିବା କାରବାରର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ MDR ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ 78,213 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ
সম্প্রতি দেশর ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানি গুড়িকরে দাবিহীন জমারাশির পরিমাণ নিরন্তর বড়িবারে লাগিছি। সরকার এ বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি একাউন্টরে জমা হইଥିବା দাবিহীন অর্থকু সেমানଙ୍କର প্রকৃত মালিকଙ୍କ পাখরে পৌঁছাইবা পাই এক পোর্টাল মধ্য লঞ্চ করা যাইଥିଲା। এই টঙ্কা যেপরি সেমানଙ୍କର প্রকৃত হিতাধিকাରୀଙ୍କ পাখরে পৌঁছিব তাহা সুনিশ্চিত କରିବାକୁ সরকার চেষ্টা করছেন। এবে এথিপাই জিল্লা স্তରରେ শিবির আয়োজন କରି দাবিহীন টঙ্কা সেমানଙ୍କର প্রকৃত মালিকଙ୍କ পাখରେ পৌঁছাଯିବ। কেন্দ্র অর্থমন্ত্রী ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। পরবর্তী খবর, পাট প্লট বিক্রি পাই কটকଣା হটিবা পরে প্রতিক্রিয়া রখিছন্তি মন্ত্রী সুরেশ পূজারী। মন্ত্রী কহিছন্তি পাট প্লট বিক্রি সম্পূর্ণ বাট বন্ধ থিলা। ঝিও বাহাঘর উচ্চ শিକ୍ଷା পাই যাହାର জমি বিকিবা ছড়া অন্য কিছু বাট নথিলা। এবে 5200 স্কয়ার ফুট পাট প্লট বিকিবা পাই সমস্ত কটকଣା হটিছি। প্লটিং করি বিকুথিলে লেআউট প্রস্তুত করিবাকু পড়িব। 9 মিটার রাস্তা ছাড়ি বিকিবাকু হেব। ড্রেন পার্কিং খালি স্থান পাই আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রখিলে আউট করি বিডিএ কিংবা গ্রামাঞ্চଳରେ বিডিওଙ୍କ নিকটরে দাখল পরে বিকি পারিবে। দীর্ঘদিন ধরি পাট প্লট বন্ধ থিবারু সরকার ক্ষতি সহুଥିଲେ। লোক ক্ষতি সহিবা সহ হইরাণ হেউଥିଲେ। সমস্ত স্টক হোল্ডরଙ୍କ আখি আগরে রখি সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইছি। কৃষি জমি উপরে সমস্ত কটকଣା হটিছি। কেবল ঘর বাড়ি জমিরে কটকଣା রহিছি। পূর্বর থিবা ব্যবস্থারে সংশোধন আনি সানি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিছি গৃহ নির্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগ। নূয়া সংশোধন অনুসারে এণিকি থরকে 500 বর্গ মিটার বা 5382 বর্গ ফুটরু কম জায়গাକୁ বিক্রি କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲେଆଉଟ ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାକୂଅରୁ 108 ଗରା ସୁଭାଷିତ ଜଳରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିକଟ ସୁନାକୂଅକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ସେଥିରୁ 108 ଗରା ଶୀତଳ ଜଳ ବହି ଆଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ସ୍ନାନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପରେ 4 ଠାକୁରଙ୍କ ମନଲୋଭା ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସେବାୟତମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହାତୀବେଶରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ହାତୀବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସର୍ଭେ କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 2025ରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରମାନେ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କାର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଭାରତର କୃଷି ଓ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଯାହା ଛୋଟ ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି କୃଷି ଏବଂ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 20ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ।